Hello everybody, it's Andre Avila with Commotion, Community in Motion, and I want to tell you about an amazing artist that is with us on our online library, Biblioteca Madre, that you can check whenever you want. And this artist is from Ecuador, a multidisciplinary artist, music, movement, dancing, storytelling, and she goes by the name of Warmi Taki. She is amazing. I highly recommend. We have a great interview with her. You can see everything she's done, but also we can learn about how she combines all of the different styles of art and make for wonderful performances and storytelling and music. Check it out. Cuando se abre la flora y guambrita y te muestra el camino. Cuando se abre la flora y guambrito y te muestra el camino. Hace una hoja en blanco para... Hola, Himalaya, buenos días, tardes o noches en cualquier parte del mundo. Soy Warmi Taki y hoy me acompaña Alejandro Paredes del taller de guitarra quiteña San Juan, Alexandra Velasco y mi hija Luna Mora, integrantes del grupo de danza y música Las Zapateadoras. Mi relación con la música y la danza del Ecuador comenzó cuando yo era niño, ya que mi abuelito Asdrúbal, de familia mestiza imbabureña, me llevaba cada Inti Raymi a que ayude en la cosecha del maíz. Es por eso que he elegido el Inti Raymi para el presente video.